0.5 ba yan? Bakit pag 0.5? Eh ikaw ano? Ang lapit masyado eh. Ay, lasing ganyan. Game mo. Ay. Busog na lang kayo sir. Parang Kaya Kap? Dali lang, nakuha ko lang yung number. Andong captain si ano? Ano pangalan mo sir? Eman. Ha? Eman. Tehada. Eman, Tejada, captain. 0-0 ko na lang yan. Sige, sir. Sa-block siya, no? Apo. Hindi, 0 lang naman. 0-0. Sino po ha? Sige, sir, sige, sir. Three 04 8 09. Okay, okay na. Tira. Nice, To shoot! Bawal ang master dito, di ba? pwede naman siguro sir. Bro, pwede ba master dito? 6 to shoot. 5 to shoot! To shoot. 4-0. 4-0. 0-4 sir, 0-4. Score 4-0. Basket ulit, number 12. 6-0. Sama! Isa pa! Pumasok na rin. 6-2. Sakto po, napaganda po. Time out daw, White. Time out! White! Papakuda! Dalo kayo na! Ano pagkakira ba? Anong oras? 7 minutes pa eh. Eman, dapat sa lang. 7 minutes. Ay, pasok! Ayan mo.
6 minutes pa lang. 14 to shoot. 10 to shoot. Deng, deng. Zero four. First personal, first team foul. Yeah. 10 to shoot. Basket, 0-4 wide. Quatro. 6 minutes, 20 seconds. Patay! Tama na 3 points. Ma, tres. Sige sir, sige sir. Malayo pa yan. Ay sir, sabi niyo point sir. Sabi niyo point. Hindi sir, inuna ko lang to, hindi ko pa na-score. Thank you, thank you. 6:13 na score. Bono shot! Wide. Ocho na. 8:13. Ikaw. Yan, malapit na. Time out. Serve time out sir. 5 minutes, 5 minutes. Ay! Sa kalaban. Uy, tanto skill. Wakan yung bolo. 5 minutes, 10 seconds. Bang bang. Nasa mong napaganda pa. Sayang. 5 minutes. Time out po kami. Sige sir. Kahit pasok to. Wow. Tama rin. Live ball tayo mamaya na. Reserve time mo tayo. Time out. 4 minutes, 39. 4 minutes, 39. Score natin, 13-10. Tama ang team. 4 minutes, 39. Naglaro kami. Kulang sila. Kulang yata sila. Anim lang sila eh. Hindi mo nabasig ko sino. To shoot. Nice choice. Hawi. Okay. Good ball. Trio. Balik 14. Balik tayo, 14 shot clock. 14 shot lang! 10 seconds to shoot. 10 to shoot. 4 minutes, 10. Nice pass. 4 to shoot. Pagpasok. 3 minutes. Sinong ball bro? 09? First quarter pa lang. 09. 09. Pag basket yan sir, pag basket pwede ka pumalis. Passer mo pag basket.
Okay, substitution. Substitution. Para! 3 minutes, 50. Tama yung score, no? 13-10. Wala akong pasok na. Para! Oo nga pala, hindi dapat ito yung laro kukunin natin. Ano, punta ako din sa anak ko? 14 to shoot. Nice. 3 minutes, 25 seconds. Taas kamay! Taas kamay! 10 to shoot. Taas! Nice! Wala! Nice D! Hawake! Bam! Yan! 3 minutes. 14 to shoot. Nice on. Takto yan. Nice pass. Puta ka na, galing. Galing ng pass break. eh. 3 minutes, 50. 14 to shoot. Bang, bang. Dre. 14 to shoot. 10 seconds to shoot. Eric sa loob! 5 to shoot. Aba. Hindi hawak! Baba naman dyan! Baba! Basta! Nice! Again! Nice try! Oras. 2 minutes. 2 minutes tayo, 2 minutes. Bilis oh. Grabe yun! Inside! 1 minute, 50. Fourteen seconds to shoot. Nice, Eric! Habol na sila. Baba! Taas kamay. Stop! Nag-ball tayo. Opo, guys. Time out na ba kayo? Time out muna kayo. Nice, Grabing run ng puti ah. Baba na, baba. 1 minute, 10 seconds. Ura, sabit mo. 1 Set, minute. set. 1 minute. Nice, guys. Baba dyan. 55 seconds. Nice, Eric! Nice! Nice. 50 seconds. Wala pa rin, pa. Yung pumasok. 45 seconds. 80. Dalawa. Defensive. Defensive tayo. Bumalaw! Nice, D! 15. Substitution, pwede ka na pumalit. Substitution. Gang! Pasok. Pumasok ka na! 38 seconds. 38 tayo, 38 seconds tayo. Venga. 30 seconds. 30 seconds. 25 seconds. 20 Yes seconds. yan, ha. 14 to shoot. 15. Basket. Takbo. 10. 5 seconds. And of first quarter, tabla tayo. Venga muna, venga. Pagka-taas ko, pagbaba. Pahinga muna ng konti.
magaling pa ito sabay. Takot tayo pa. Hindi, meron silang coach mo rin eh. Patay din naman ang black. Huwag na tayo gumamit niya, sir. Ha? Sinabi ba? Sige, baka manito na naman. Hindi, dito ata pwede. Doon lang sa taas. Sa taas lang yata ang sisito eh. Sige, pag simita na lang, tigil. Oo, pagkikita na lang. Bola ng red! To shoot. Nag-run yung puti, no? Nadali sila sa pass break. Transition. 14 to shoot. 10 to shoot. 10! Ten to shoot tayo, 10 to shoot. Five. Ten to shoot. 10! Five. Ten! Hindi, pagka 5 minutes. Time mo tayo? Nadali pa ni Gay! Naano ba? 14 to shoot. 10 seconds to shoot. White ball. 8 minutes. Dalawa! Tracking! Baba! Bibilangan ka dyan. Baba! Bantay! 7 minutes, 20 seconds. Kulang. Ha? Oras yan, oras. 7 minutes, 7 minutes. Ano? KJ? Ah. Tama yan, set, mamaya palit ha. Sige sir, sige sir. 8. Wala. Kapatid si BJ na gawin mo. Pasan mo yung point break. Sila ng player. Pwede tayong pumalit, pwede tayong pumalit. Okay sir, papalit. Substitution. Okay, pasok na sir, pasok na. 15 to shoot. Bang!
2 points lang. 3 points yun na, mahirap yun, sir. Six minutes. 20 seconds. Minutes, 10 seconds. Sige sir. Live ball tayo. Ronald Tubig! 6 minutes. Nalalaman. 14 to shoot. Hindi lang, hindi. Ito na. Substitution ba? Time out. Time out, time out. Time out ba? Rep, time out tayo. Yung papalit, bakit may papalit? Bakit may papalit? Pahinga ba? Pagod kayo. 5 minutes, 47. Sa per second, isa lang time out. Tapos sa fourth. Dalawa. Kasama yun sa third. Kung hindi magamit. Tatlo. Pero pag last 2 minutes, Tangina si Sir Christian, naka 1 point Valid na. na yan. Tangina. Galing sa steam ba yan? Tangina, nakita ko yun. Ano eh, may foul eh. Tangina. Christian. Depensa, depensa. Alaso na naman. Sabi ko nga, gawin ng 3 points, mahirap yun eh. Gumanong ka kasi oh. Ronald Tubig! 5 minutes, 25 seconds. zero four. Second personal, second team foul. Gumanong ko nga oh. Dito ka, break ko eh. Kapilaw, kapilaw! Tres natin! Nice on! Bang! Cancel. Presenten! 5 minutes. Nice day, nice day! Aba, wala mo nangangat! 10 to shoot. Substitution. Chop daw. May bantay. Kung hindi ko napipindutin. Tingnan mo na, Son. Ijiboy, Ijiboy. Taas kamay lang o! Taas kamay! Taas kamay! Liga mo, it's hindi. Ah. Kuya Rick! Maganda. Meron gamitin yan, sir. Okay. Ayun, pito. Saan pito? Ay, time out! Official, time out! Prep. Time out muna tayo. Time out official. Time out. Prep. Saglit. Pito daw, sir. Pito. Inaan lang, inaan. Wala daw pito. Huwag mo na pumito. Alalay lang. Tawag na lang. Yan na. Ayaw. Baka naingayan siya. Baka natutulog.
Ito lang yan. Screen! Screen! Screen lang oh! 14 to shoot. 10 to shoot. Foul. Number 4 ng itim, number 4 ng puti. Roll. Iingi lang ako. Ha? Three minutes, 40 seconds. Apat eh. 30, 22. Buka! Rebound! Eric, bola! Eric! Kaso bang bang. Oo! Baba, baba! Sir, sige sir, reserve sir. Point guard agad, takbo agad sa ano, pass break nila. Saba ko number 24. Dito shoot! Okay, go! Ayun na naman. Baba, baba! 2 minutes, 40 seconds. 2 minutes, 2 minutes! Wala na, tubig! Dalawa lang, dalawa! 2 minutes, 30 seconds. Apat. Apat. 14 to shoot. 10 to shoot. Nice pass, Trap. Oras! Tignan mo oras. 2 minutes. Kagaw na naman. BJ, sa kamo ng bola, huwag kami sa Sir, bigyan ko yung bola. Dead ball. Ayan, pwede ka. Substitution, rep. Sub. Rep, pasok ka, sir. Tawakin nyo, papalitan nyo, tawakin nyo. Sino pa? Ako na naglalang sa kabila. Paano yung basa? Sigaw mo na lang, rep. Eh, oh, pilitin mo konti. Nice foul! Oras, update mo. 10 to shoot. Ano yan, 3 points? 3 point. Rep. Nice one, nice one! 1 minute, 20 seconds. Kaya takbo! Baba! Huwag mo sundot! Hindi ka makakasundot dyan! Christian, ano yun? Dito mo pa yun. $55 seconds. Christian, baba na! Huwag ka na maging 50 seconds. Gigi! Oras. Walo lang yan, 45 walo! seconds. 5 seconds. 45! 40 seconds. 10 to shoot. May 3 point yan! Oh! Wait, dapat! 30 seconds. 25 seconds. 14 to shoot. 20 seconds. Ina, ba't pinasahan nyo kasi? To shoot. Sa kanya na naman. Papa mo na si Eman. 8 to shoot. 6 seconds to shoot.
6 lang ha. Substitution. Palito mo yung rep. 8 seconds ha. Substitution. 6 seconds tayo ha. 6 to shoot. 14. Agaw. 10. Grabe yung bilis nila. Basket. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Abot pa, foul. Ano yan? 41? Foul. Ben, 10 seconds yung tira mo eh. Oo, 60 shoot kayo kanina. Sa kanila. Oo. 10:30. Buti pumasok. Running pa pumasok, running shot dyan. Tama yung score dyan sa'yo, no? 41-31. Basket. 32-41. Wala na. Half time break na. Dre, hindi pantay ata yung paan ito. Masyado Hindi, ganyan talaga yun. Hindi, pagdating dito, pantay. Tapos pagdating dito, nakalubog na. Ito itong side lang sa kabila. Hindi, ganyan talaga yun. Kamo na yun. Ano, nakaganong ka pag nasa DJ. Masyado mababa lang yung ano, dito. Sa kabila. Oo, dito ang baba, no? Oo. Pag dito. Hindi, wala lang ang sa gitna. Pero tama lang. Dapat dito sa gitna. Okay lang dito, sir. Sige, sir. Ano, kaya pa? Kaya tumakbo pero pag tumalon. Third na ba yan? Third na, sir. Third na tayo ha. Third quarter na tayo. 14 to shoot. Tira mo na! Number 8. Laro pag may dito. Then to shoot. Nice pass! Pasok ko na, lumabas pa. Speed mo muna bago na i-shoot. Tagal pa ng shot clock yun eh. Tagal niya binulot. Ayun na, pass break. 9 minutes. Then. Nakanip pa sa voice wag. Spin mo! Spin mo! Laki niyan. Saka. Laki. Baba na. Nice on. Sabay tiro. Venga! Isa pa. Amo ng bola sa kanya. oh. Huli. Dali ka hindi pa tumalon yun. Pinutok niya eh. Kinakain. Hindi pa tumalon yun, sigaw. Sabigat ng tiyan. Oy, bola kuha. Bola. Kasama pala siya oh. Nice boys. Sipag lang tumakbo. 11 na. Abol. Tira mo na, pre! 14 to shoot. Tira son. Layo nun. Yun! Dali, buwang-uwa. Dos. Depensa kayo. Man down. Pwesto na kayo. 7 minutes, 50 seconds.
Nice pass. 10 shoot. Galing oh. Nice, Papi. Kuha. Tres mo. Tres. Venga. Isa pa. Kita batik ko muna. 7 minutes, 10. Wala na. Stepping. Black ball. Ilang minutes na? 7 minutes, 10. 7 minutes, 10 seconds remaining. Layo. Puro rin yung bilaw nila. Tayo sa mga. Sub daw. Substitution. Sige sir, pasok kayo. Lagyan na tayo ha. Kaya tira open. Cut the ball. Nice, Papi. Ganda naman paso. 6 minutes, 30. Sana pinasa mo, hindi pa pumipito. Ayan na naman oh. 14 to shoot. Patay. Kami tayo, advance tayo sa kanila, malaki tayo dyan, no? 6 minutes, 10. Hindi yan mailang, panonoorin lang natin. 14 to shoot. Garte! Wala. Clap. Granada! Good. Good! Shot, kuya! Nice lang! Sayang. 5 minutes, 30. Gamit oras! Lamang tayo! Take your time! 5 minutes, 20. 14 to shoot. Mamatay na yung mga yan. 10 seconds to shoot. Time out daw dito pa. Angat ulit! Tira mo na! Ay, grabe. Fast break na naman oh. Sayang naman no. Wala talaga. Kakampi ko yan eh. Sige, patalo mo. Ricardo, ano mo kung po? Tingina, di mo pinarito ko ni bata ko. Time out pa kay sir. Time out. Sige sir, reserve tayo. 14 to shoot. 10 to shoot. Ayun oh, nagraran sila oh. Nice. Ba't niya sila? Kakampi ko yan eh. Bola nyo. Uy, abot! Baba tayo! Diretso rin sila oh. Ayun oh, bukas na oh. Sayang, pwede kunin mo. Good. Good. Bakit daw? Time out. 4 minutes, 4. Hangin. Pero ano nagpapatawa? Sige, di siya ipatalo. Four minutes tayo, 4 minutes 4 seconds. Sige, pasok na.
Bye. Yan, iba. Patay, bukas na naman. Update mo oras. 3 minutes 50. Laki mo na para na yan. To shoot. Ay, may tawag na. Jump ball. Sir, sa number 12 ba? Sub daw, rep. Substitution. Pasok, sir. Tawagin mo yung papalitan mo, sir. Pagod agad? Three minutes 25 seconds. Bola! 3 minutes, 25 seconds remaining time. Oh, sipag naman. Lumalayo na siya. 3 minutes 10. 14 to shoot. Nice pass. 10 to shoot. Sabi sa'yo, kante ko yan eh. Wow! Pinaganda pa. Pang highlights siyempre ah. Pang highlights. 2 minutes 40. Set ka, Jay. Pasok na naman nila. Sakto po. Grabe naman run yun. Nahihirap ka gol? 30. Kaya pa yan. 2 minutes 20. Nag-quarter pa lang. Ayun na naman oh. Sakto. Stop and pop. Time out. Lock. 2 minutes 9. 2 minutes. Hindi ba sila nag-timeout kanina? Hindi sila nag-timeout kanina, no? Hindi sila nag-timeout kanina. Sila yung nag-timeout. Pang-apat na nila ito. May isa pa sila sa pot. Dito. Oo. Lock. Pang-apat. Anong oras? 2 minutes 9. Third. Tubig. Wala sir. Sorry ata ng tanong. 2 minutes pala to. 39 to. 59, 39. Yung free throw ba kanina? Ito, 38. Tama. 38 din eh. Tama. 59 na to. 59, 38. Pumasok ka. Ano ka? Bisor? Ayaw magpapito. Bale, binayad nila yan. Ayaw mo silang tumulong yung luwan. Tira mo na. Shot! Nice pass. Kuya Ricky, baba na. Kuya Ricky. Gira. Baba na, Kuya Ricky. Baba na. Para walang pass break. Harap kayo, harap. 1 minute 45 seconds. Wala sila ng kumpiyansa tumira. Tres lang, no? Si Luigi lang, oh. Ilanin mo. 14 seconds. Trate. May tawag na. Bato. Christian, bola. Christian. Wag na. 1 minute 30. Mitchell, baba na, Mitchell. Baba na, Son. Nice pass kuya. Baba na, harap. Baba. Christian, bantay mo. Harap.
1 minute 10. 14 to shoot. Ganda ng play nila. Oh. 5 to shoot. 58 seconds. 58 seconds. Siya na tumawag. Self-call na eh. Kanya-kanyang tawag na lang. Pagbigyan nyo na. Siya pa, Kap, siya pa. Take your time. Pag pumasok na nada. Nice. 55 seconds. 10 to shoot. Swerte ni Gago. Charging. Ano? No basket ba yun? No basket, no Gusto basket. siya lang nananakit. Wala. 47 seconds. foul lang, sir? Number 15. 15. Dalawa. Pwesto na, 45 seconds. Tira, Son. Nice, Son. Nice. Bang. Isa pa. Dulas lang kami ni Ronnie, ha. Baba na, baba. Baba na Mitchell. Wala kang gagawin dyan. Gamit oras, 35, gamit oras. Bawi. 30 Guardia. seconds. 30 seconds. GG na, PG. 14 to shoot. 25 seconds. Nice screen, Tao. 10 seconds to shoot. Nice pass. 20 seconds. Take, nice shot. 14 to shoot. Ilalim. 10 seconds. Sakto. Nice. Puta ka na. Wow! 3, 2, 1. Sabi ko naman sa screen mo muna eh. 59. Alam niyo problema niyo? Sobra kayo sa pasa. Tira. Puro pasa, tira. Sa akin, tira. Kahit sumablay, okay lang yun. Nawalan sila ng kumpiyansa tumira. Puro pasa eh. Puro pasa ginagawa. Fourth quarter na ba, sir? Oo, fourth quarter na. Grabe yung kabila nananambak Unang player. Grabe. All-star yung nasa kabila Malakasan eh. Yung 20 na Pre, last quarter na tayo, ha. Last quarter na tayo. G, baba ka muna, G. Yan, ha. Kuna na si Jason. Doon ang wing natin. Kabila, Nice, Son. Tingnan mo, oh. Tingnan mo agad. Warap na kayo. Cristiano natin, pagdating ng 8, di ba doon ang wing natin? Bago ka rumibon, spin mo muna. 14 to shoot. Kabila, balik. Gamit screen. Christian! Si Neri! May nakamay, Ayan, Hey! Weak side natin, Yung 8. Wala na. Nice, set tayo. Gamit oras. Nice BJ! Nice BJ! Set tayo. Kampe ko yan eh! Wait. Ikot mo na. Ang ano yun Kami, nasa wing mo. Sobra kayo dyan! Di ba, Son? Sabi sa'yo, eh. Wala na. Gamit oras. Christian! Ano ba yan? Bantay mo! Isa pa, Caps, amazing shot. 14 to shoot. Bang bang! Nice. Nice box out! Box out. Kailang. Baba na. Diretso. Uy, grabe, papi! Yun! Venga! Baba na, G. Baba. Nice. Baba mo na. Bawi,
Yun, nice. Walang ganun. Basic yun eh. Pambansang reverse. Basic. Yan. Veteran shot eh. Nice pass. Good. Christian, takbo. Diretso mo, Jay. Kulik. Kaway ka, kaway. Tira mo na. Yes. Yes. Papi, ba't tinawakan mo, Papi? Ba't tinawakan mo siya? Pare, good yun. Hindi mo pinatira. Siyam na lang, oy. Siyam na lang. Pinog mo na, bago ng tira. Pero dami pa namin. Di pa may time out to. Tatlo ba? Yun, may pang my day. Sayang. Dalawa na yan dyan, ha? Nakakamuta. 14 to shoot. 10 to shoot. Smooth. Substitution! Palit! Napatid naman pala. Baba na. Panik ka na lang ulit after. Para maging rotation. 14 to shoot. Si Por yan. Si Por. Nice pass. Gandang pa. Nakanakaw pa ng player. Kobe. Lima lang yan. Say na. Natin yan. 16. Ay, 16. 6 minutes. Yan, 5 minutes time out. Dapat laging graduate sa akin. Sila wala na. Wala na sila timeout. Hindi may sapat. 5 minuto dito. 10 to shoot. Oh, libre na naman. 5 minutes yun. Tapos tayo magpapasok. 5 minutes daw. Ano oras na ba? 5:48. Harap na tayo. Nice on. Mega. Wala. Sabi sa Harold eh. 5 minutes 30. 14 to shoot. 10 seconds to shoot. Bato! Nice done! Basket na tayo. Nice, Kuis. Kailang. Ano namin sa kay Quiz eh. Angas! Foul. May foul tayo. Sayang. Ayan, timeout pa. Sakto. Number 12. Rep time out tayo. Timeout. Hindi ko na video, nakagulat ako kay Quiz eh. Daddy. Anong oras? Ay! Wala nakatakbo eh. Kaya ano ako, nabigla ako eh. Hindi, ano nyo na yan, dalawang laro na yan, hanggang 8 quarter. Hindi, pasok. Pasok. Pitro, dalawa. Takbo tayo sa depensa ha. Sila Michel? Sure. Nice. Wala na silang player. Dahan-dahan, take your time.
shot, nice shot. Oh, wing natin, ha? X, number X. Wing natin yan, oh. Oh, yan, oh. Okay, gamit oras. Gamit oras. Nice. Two hands, pare. Control lang nila. Dito substitution. Di pa pagod eh. Di pa. Wala pang 20 yung score niya eh. Hindi ba si Jamoran? Putang ina, kailangan namin yan. Malaglag na ako sa playoff. Wala pang 20 yung score niya. Reserve next 10 game. to shoot. Ayan, hola. Oh, tapit. Irason. Nice, papi. Veterans na. Wala, tubig. Laro. 1-1 naman standing. Oo, okay lang yan. Kami nga, 0-2 eh. Makabawi kayo. Hindi, ano na lang yan. Tambahan na lang sa laglagan yan. Edit yun, ha? Edit. Screenan nyo. Grabe yun. Diretso mo na. Screenan nyo si Jason. Diretso. Nice. Pagod na eh. Masakit mo. Pagod na yan. Fourth quarter, pagod na yan. Tayo si Ronnie. Ira. Nice on. Venga! Nagpipesto sila. Isang pesto. Siya na lang. 30 na. Isang pa. Nice on. Yan. Wala pa rin, no? Malala na. Rekta. Quarter, ang ganda na yun. Maganda yun. Ano yun? Tambak yung puti nung una eh. Mahirap din talaga i-maintain yung kasi wala silang player. Oras, sir. 2 minutes. 2 minutes pa, laruin nyo pa. Wala sa condition si Eman eh. Si Por. Eh, 14 to shoot. Puro pa nila. Wala, sige, wala. Wala pala. Sayang, oh. Sayang. Foul. 14 to shoot. Buenas talaga na. Ilan na papi? Papi. Pumitik pa. Ina, luga yun, ha? Wala ka yun, ha? Walang ganun. Tambuan! Masakit sa tagiliran yun. Beng. Yun. Tao na. Tao na. Oras! 1 minute 20. Yan, isigaw mo. 1 minute 20. Irason. Venga. Oras.
1 minute 20. 1 minute 20. 77-44. Apoy, 50. Sorry. Nakatatlo ka muna. Nandito. Sa ano ko? Hindi ko na i-update dito. Guys, Bobby! 52. 79. On fire. Grabe yung gawa. Tinamaan ka nun, tulog ka. 50 seconds. Guard, sila mo, guard! 14 to shoot. Oras. 40 seconds. 35 seconds. O, 35. Repeat ulit. 30. Kobe. Wala, tubig. 20 seconds. 20 seconds! 15. Nice now. Tira. Para, sir. 5 seconds. 3, 2, 1. May pagkamaya kayo. 81. Nice. Baba mo, ante. Hindi kita. Grabe naman yun.